3:16 p.m. Today is August 14, 2023. Ako siya mag part 2. Afternoon, edu series by Bernard Club. Kids Paint. Last session. Alright. Wait lang. Wait lang guys. So by the way, kung ano na naginainay tao create to ang kanaganing i-kids paint na to atong attendance sa Assumption BSIT 3 and yeah naatay success ani. I'm very happy for this. I'm very blessed na ma-achieve the inako ni unexpectedly with great passion. Opo. Wow. Pinatyanay ang 1.37 gigabytes. Okay, so you know what guys, no na kakuan taan ni karon natin another 4,000 plus na kids paint pictures dere. Ani man kudig simbahan and sa ngani pag kasayo ka sayo na oras maboard man ko. So wala koy buhaton. So this is a very great na buhaton nun magkuanta mag anhi ta diri before ang simba i-make sure nato nga naa jud tay kuan na atay lihok sa tuang arts. Yeah, that is it's very kuan. This is my culture when it comes to Christian arts. Kasi bihira lang na siya nga matawag na Christian arts in any Christian denominations. Kining kids paint na dedication nako. Opo. Pero okay lang yan kasi everything will be fine. When it comes to creating something arts, kasi ito talaga ang pinakamahalagang, pinaka-importanteng buhato. Sa ako as a Christian, especially belong ko sa Catholic denomination, you know what? Kini galing mag-create kag arts, no? Dedicate nimo. Kay morning nakapagpalipay sa kuha. And it's very amazing. And yeah, mag-try tayo ng something new. This is very fast. Opo. Well, moro na ning nagiging tradition na gud na ako. No, wala na ko ni gi-break ning tradition. So, kuan ko ni still I just wanna grab the opportunity as an artist. You know what?
This is very hard at first, pero okay lang. Madadala pa man ning kuan. Kanang giagwanta ra pud nako ni as an artist, no? Todo lang to pag-create og arts, 'di ba? Oh. So, kuan nato ni ato ning itudo-todo ning opportunity. You know what? Opo. And this is very important. Pero kung sa sunod baka sayo kog anhi diri so dapat sayo kog anhi diri aron mas dagan tag mag-create na arts talaga. Ato na ning ikuan nga giseryoso gyud nato ni guys. Opo. And in the future kung sakaling na ako'y ma-collaboration no na vlogger sa Marvin Ray Vlog, pwede siya ma-feature sa Marvin Ray Vlog. Pero wala pa naka-monetize ako ang YouTube channel. 'Di ba? It sounds crazy but it looks boring ako ang Marvin Ray Vlog. Kay grabe ako ang screen record. Kay puro siya countdown and then puro siya kids paint. Pero malingaw man sad mo sa kids paint, 'di ba? Ma-feel mo ang creativity sa kids paint. That's very nice, that's very amazing. Mo na akong pakiramdam. Opo. All right. $1,050 Total Number of Kids Paint Pictures Part 2 Afternoon Edition Series. Standby. $5,000 plus. Ay, wala pa. I've thought 5,000 plus na. 5,000 plus, 6,000 plus, 7,000 plus. Trabroke is for today. August 14, 2023. Alright. Waiting. Oh my God. Para maiba ng puta karon dapat 5,000 plus ta karon. Or kung makaya pa nato, maabot tag 6,000 plus. Sige, paabot tag 6,000 plus, sige, promise. Final decision. Opo. Okay, wait lang. 6,000 plus akong giingon ha. Okay, paabot lang ta guys. Okay guys, mag-kids paint po tayo. Pang way up ako. Pwede mo katugon. Natulog ko gamay ra. Less than 10 minutes. Saba nga si Pastor gani agad. Okay guys, another kids paint.
Nakapatay. Dagan na og bagsak sa kuan ay BSIT 1 ug BSIT 2. Nya unsakon man ako ni iatubang tanan ning responsibilidad sa kuha eh. Wala patay. First time na ginamatay ng kids paint. Okay, wait lang kay butangan na kag another na design. Na, magiging problema gyud din nato ni. Ato ganing subject ni Sir Albite. Wala gyud na ko to giseryoso to. Bagsak na ko to daan, wala ko gigraduhan ni Sir ato. Problema ani karon yung saon ako ni pagkuan. Walay tarong ang kuan ba? Wakay tarong na new friends giatay. Passive kayong environment kaayo. Di lang naman sa Samsung nang naingana nga sitwasyon, di ba?
Okay guys, last session. Okay. All right. After part 3 guys, thank you for